Oh guys, nga untag durian nga prutas lami din guys. Welcome back to my YouTube channel. Like, share, and comment, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Enjoy watching my video. Kan guys kanang durian nga A few moments later. Oh guys, dami kayo guys. Mani durian sa Davao, dami kayo. Oh guys, dami kayo ka ng durian guys. Din marasag lasa og kanaba di man pud asing anghit guys. Dami kayo guys din sa food. Fast forward ni guys ako guys para aron mabuog yung guys kanang video ba. Din gikan is Davao durian gihatag sa mga koleksyon mo pa. Din dami kayo guys, di man baho guys. Tila nimo dami kayo din. Di man luod kanon, dami kayo guys. Tila na mo guys, dami kayo durian. Di ka magmahay guys. Kumanan taman katapos guys. Salamat. Like, share, comment, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Salamat. Mana taman katapusan. Wow, yummy. Jadi angin guys. Yummy. Thank you kailan ko durian na prutas. Di na ako magmay matang Davao. Kanina paliton guys, puro matang Davao. Isa las nagkumiso guys. Ay kukulo guys. Yummy na. Ano yan Nicole? Dami ka din kagbaw. Ang video ko rin ang souvenir ba? Yummy. Kaya kao na. Ako na ganyo pero dami ni kayo kagbaw sa kuan. Mura ka na baglasa guys. Mahal ni. Pag kilo ni. Butas. Sa kao sa naghatag ni Uncle. Bibi. Guys, thank you for watching. Salamat sa pagkalaan guys ha. Last na guys, may iso. Balik ako na ako ba? May isa kabuk. Tapi na pa isa. Ano yung salas? Ay, wala pa. Oh, wala pa. Tabang, kanya yan. Namit ko may kanay. Abi ko ba? Thank you for watching. Like, share, comment, subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Salamat.